أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين an balima maliyɛnw an bɛ bɛɛ lajɛlen fo dantɛ foli mun na maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni waati in na an b'a fɔ k'aw ni ɲantuma k'aw ladɔnniya ko bi ye ntɛnɛ don ye ntɛnɛ mun ni o bɛnna mɛ kalo ale tile 4 ma san 2026 aw denkɛ n'aw balimakɛ Badulu Maliyɛn a jagoyalen don an kan ka sɔli an kuntigi Mahamadu ka sallallahu alaihi wasallam an balimaw bi kibaruya minnu b'an bolo an ka jamana kɔnɔna ale lahalaw kan kɛrɛnkɛrɛnniyala ka ɲɛsin lakanako o ma n'o de ye sécurité an balimaw kibaruya kuraw b'an bolo an bɛna kibaruya minnu partager ni aw ye o la sa an balimaw video mun bɛna nin kɔfɛ o bɛ taa bɛn Kidal ale fana kibaruya ma mais pour l'instant kibaruya bɛ localité wɛrɛw de kun kan k'a daminɛ Bamako yan ka taa se ani Moritani dancɛ ma balimaw ani Sebabugu o la sa an b'a daminɛ ni jumɛn ye fɔlɔ fɔlɔ an balimaw an b'a daminɛ ni Bamako kɛrɛfɛla ye an kɔrɔ yan n bɛna kibaruya mun d'aw ma n y'a bila ka taa yɔrɔ la n bolo yɔrɔ mun kɔni fɛ ni Ala sɔnna a bɛ ɲɛmɔgɔw lasɔrɔ je ne sais pas n'a bɛn'u lasɔrɔ bɛ n'a t'u lasɔrɔ mais o tɛ n bali n ka n profiter yan k'a ɲɛfɔ u ka se k'a sɔrɔ quoi parce que ɲɛmɔgɔw sɔrɔ cogo ne bolo yan de don ni moyen wɛrɛ tun bɛ n ye n tun b'a kɛ an balimaw ne ka sources bɔra ni kibaruya dɔ ye n balan kɔnɔ ni aw bɛ Bamako faya yɔrɔ dɔn faya n'a fɔra Bamako faya ni ma fili yɔrɔ in bɛ Zantigila de fɛ faya bɛɛ ye yiriw ye a tu ka bon a bɛɛ ye yiri an balimaw yarɔ o dogolen tɛ maa la kibaruya kɔni ɲɔ ɲɛlen don k'a fɔ ko jatigɛwale maaw u ka teli ka ye faya kɔnɔna in na waatini dɔ an ka finitigiw ye farapuba dɔ kɛ ka jigi u kan o kɛra sababu ye k'u ka maa caman de bɔnɛ a nin na k'u halaki an bɛ finitigiw fo o baara in na kosɛbɛ mais k'a fɔ finitigiw ye ne Badi ka sources u y'a yira k'a fɔ ko faya kɔnɔ ko tunnel dɔ bɛ yen balimaw kibaruya dɔw bɛ yen an kana ta à la légère wa source minnu don u ma deli ka manamanakan fɔ n ye u ma deli ka nkalon tigɛ n ye u ma deli ka kuma kirikara fɔ n ye faya kɔnɔna ko tunnel dɔ bɛ jatigɛwale maaw bolo ye k'u b'a kɔnɔ kibaruya ye mun di i tɛ se k'a yɔrɔ ye ka siɲɛ ma u yɛrɛ dɔrɔn de b'a yɔrɔ dɔn o kibaruya kelen y'a yira k'a fɔ u ye maa dɔ minɛ ka tɛmɛ u taara n'olu y'a kɔnɔ ka dɔɔnin kɛ yen kɔfɛ u y'a ye o tigilamɔgɔw t'u ka sibulu ye u y'o bila hali n'u y'i bila ka bɔ a kɔnɔ k'i tɛ se ka segin ka taa yɔrɔ in na bilen a da u yɛrɛ kelen de b'a don da dɔn olu de b'a bɔ da dɔn u dogolen don a kɔnɔ kosɛbɛ o kibaruya kelen ko mobili bɛ se ka don a kɔnɔ fo mobili 20 bɔɲɔngo yɔrɔ tɛ batara tunnel ye dɛ ne Badi ɲɛ m'a ye dɛ n bɛ segin kuma kan n ka sources de y'a lase n ma wa video kɛ kun ye mun ye ɲɛmɔgɔw k'a sɔrɔ ne yɛrɛ bolo solution mun bɛ faya ko in na o ye ka faya bɛɛ lajɛlen bombarder de k'a bɛɛ bombarder k'a bɛɛ gosi k'a don ɲɔgɔn na kuma in bɛ faamuya o ye ne ka solution ye dɛ ka faya in bɛɛ bombarder k'a don ɲɔgɔn na
Mais ce qui est sûr, ni kibaray ne mata à la légère, ne ata sérieux là, parce que nga source munu do ti mana kamfoni o model kan galon tikani. Mais ma munu donye kibara duma. Ngwaye ni lase sanfé. Mais fo sisa kibara mase. Fo sisa mase. Ne bora kibaray foranye kuna sini de kuna sini. Oni bike amba tile sabanana. On balmau depuis comment dirais-je le premier mais c'est qu'a fait le premier le 2 le 3 amé le 4 la Bissau atli nani madafa tama boala chichi ma boala. Oh, j'ai préféré au de langome kuma vidéo là 144 mots me ka fone a wole ka décès. Donc c'est pas comme si mina ni kibara suku fo pour que ka view de soro ou bien pour ka fo ko ne kele ne be kodon ou bien ne kele ne renseign non. Mbi fe ko jugu de ka kumbe akana do jamana kono. Abana ngala nyine odorondi. Do malien ni tinel ko in kanata à la légère. C'est une information très sûre qu'a dit Anganyemgo ma a réagi à ko ina kosobe. Ala ka jamana basigi. Ala ka maliden be kishi ka Anganyemgo fana kishi. Ku kishi jugu toroyama ka nyere kishi jugu toroyama. Mu nya soro le 25 kana se bima ala kana nyona wereke kan soro. La jarabi munu yala Anganyemgo munu soro ala kana nyona were sama fana. Anga la nyinite ni fieu. Kadaka a wale a mali bede ka kuma shulu bala. Nyemgo doronte de mali dem be ka kuma shulu bala. Donc ni taw fela ko ide. Ambalmo ni tunnel koy ntena do détail jankono folo mais mba blaya ni alerte di autorité o kame ni alerte di o yere ku ka segesegelu buluda kadaka mba do nu yo segesegelu buluda o ba ko tien do olu de ka barado olu de ka fembela jelendo même bi fam mais be ça dit que be danganiala kan ka foko jatige wale ma be faya kono ku be munumunu mais ni tinel ko kuma de kibara na boala ne ka source yo dinema le 1er mai 2026 amé le 4 la clé sabandoni ni fere beke nta do nyemo na asoro ni kibara di munu man nta do nu ya dawma de mais ma fembole ala o la j'ai préféré ngumba toucher akase ka me aka wuli ka jo sabati ambalma o ebi kibara folo e flana ameta sebabugu ambalma sebabugu o ye shen folo ke tentative folo o manya balma uti yafa kadaka ko shumun borotola sebabugu ko amake mali fansi fe ataki mbela jelen kono o ye laben flana sabati kata sebabugu kunu source ga di chokola anma ambalma il paraît-il que kunu le 3 mai 2026 a abina fa ko ganade a doko ko tinele tien de a fleka fo do fleka bla commentaire la yoro batte kuma fa kunfe do fleka bla commentaire la ko le tunnel aussi est vrai yoro ninte manamana kainde komi détail to be mbolontina dulu la folo ami réseau sans fela de la voilà do fleka bla de source mu yere information dinema o ye do minale bo do o be se ka ko imbe décrit ne no kuma même bi famo on be tle kashi segesegeli de la jamana ko yin kunka jugu be yoro ka yini ka démasquer ka dénoncer jamana nyamako ka soro do amalmo sebabugu une centaine de terroristes sont encore venus kanga fenitugo kubu ka position attaquer alamaso ala ko jatige wale maw mbe chance di awma abe lombo lamba ngan ka se mali la nto chance di awma
ka se Mali la n t'o chance di aw ma ka d'a kan Mali ye jamana barikama ye ka d'a kan Ala ye Mali sɔn ɲɛmɔgɔ barikamaw la balimaw Ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma o centaine de tero u ka kɔnba ma ɲɛ u bolo olu de kɔnna ka rafale wuli ka an ka o finitigiw ka position ko mun bɛ yen k'a bɛɛ kɛ kisɛ ye u bɛ c'est à dire que vitesse ta ka ɲɛsin an ka finitigiw ka dagayɔrɔ ma ka d'a kan kogo b'u n'an ka finitigiw cɛ u hakili la k'a fɔ ko ko banna k'u bɛna taa don base in kɔnɔ k'o base in contrôle de minɛ sisan a k'a fɔ ko désormais ko Sebabugu est sous contrôle des tero u bolo ko o de bɛna kɛ u hakilila tigɛlen don u bɛ san 20 kan u bɛ mugu ci ka taa u bɛ bɔmi fili balimaw jatigɛwale maaw bɛ sɔmu yɔrɔ o yɔrɔ Sebabugu finitigiw ko aw m'a faamu fɔlɔ olu ye kɛlɛ taabolo yɛlɛma ka jigin kafiri ninnu kan ka fagali da u kan balimaw dɔw y'u ka marifa fili de ka boli yɔrɔ o ye kɛlɛ gwankojugu ye dɛ ka marifa fili ka boli sinon dɔw b'a fɔ k'u bɛ boli n'u ka marifa ye de mais dɔw ye marifa yɛrɛ de fili ka boli pewu fagali fanga bonya kojugu tellement que an ka finitigiw ye halaki jigin u kan balimaw a gwankojugu jatigɛwale maaw u ka su mun bɔr'u la a ka ca ni tero maa 60 ye mun fagar'u la ka moto dɔw ɲɛnama sɔrɔ i b'a ye k'a fɔ ka moto dɔw fana ta tiɲɛ k'u sisi intervention aérienne tɛ dɛ duguma kɛlɛ de don duguma kɛlɛ balimaw ko in kɛra o de ye Allahu akbar Allahu akbar Ala ka barika don Mali finitigiw la Ala ka barika don an ka ɲɛmɔgɔw la Ala ka barika don ɲɛmɔgɔw la Ala donc maliyɛnw Sebabugu an ye victoire wɛrɛ ta kibaruya ka di cogo la nin kɛra kunun le 3 mai 2026 le 3 mai 2026 nin kɛra o de kɔnɔ donc o ye kibaruya filanan ye bi k'a di aw ma an bɛ sɔrɔ ka avancer an bɛna kibaruya jumɛn kɔnɔ maliyɛnw nin ye cikan dɔ ye ne bɛ fɛ ka mun kɛrɛnkɛrɛn k'a di ɲɛmɔgɔw ma ɲɛmɔgɔ jumɛnw ko don moi je vais citer aussi des noms n b'a daminɛ jamanakuntigi la excellence Assimi Goïta ka na service de renseignement ɲɛmɔgɔ Modibo Kone la ka taa se autorité tɔw bɛɛ lajɛlen ma mais à la base n bɛ nin maa fila de ta tɔgɔ ma d'abord yani n ka don o cikan kɔnɔ excellence Assimi Goïta n b'i féliciter ka d'a kan n ye kibaruya ye bi k'a fɔ e yɛrɛ de kɛra ministre de la défense ye donc Ala y'a kɛ général Umaru Jara ale kɛra ministre délégué chargé de la défense et des anciens combattants o baara in ɲɛna kosɛbɛ o ɲɛna ka d'a kan défense ye jamana ninkun belebele dɔ de ye n'a bɛ cogo dɔ la ni jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ ye o responsabilité k'a ta ye o ka ɲi parce que bɛɛ tɛ s'a kɔrɔ bɛɛ tɛ s'a kɔrɔ défense yɛrɛ de ye Mali ye bi défense yɛrɛ de ye Mali ye bi donc o ko in moi je trouve ça très bien a ka dɔn k'a fɔ ne mun filɛ ka kuma aw ɲɛkɔrɔ je ne suis jamais un ennemi wa je n'ai jamais été un ennemi mɔgɔ t'i yɛrɛ fɔ a bɛɛ ni Alahu Taala cɛ n bɛ se ka kuranɛ ta n bɛ na ye n bɛ n tɛgɛ d'a kan ne ma deli ka kɛ Mali jugu ye wa n tɛ surunya ka k'a ye ne ka nin justification in kun dɔ de bɛ ka n bila la n tɛ n'o fɔ réseau kan wa n delila ka n kale n ko ni n kɛra Mali jugu ye don o don
ala kana diɲɛ foyi ɲan bolo Mali jugu wa kabiri ala in dan ma fara mɔgɔ kan janfa la jamana contrôle la walima ɲɛmɔgɔ contrôle la kabiri ala in dan n'o kɛra cɛ o cɛ i bɛ se k'i bolo kɔrɔta ko i ni ba delila ka fɔ ka bɛn dɔ kɛ jamana contrôle la n'i ye sutara ala kana c'est à dire ala kana to i la ne ye mɔgɔ dɔ de n ye buna hadamaden de n bɛ ji min n bɛ fili n bɛ se ka kuma dɔw fɔ c'est parce que o ye n ka faamuyali ye mais n t'a laɲini ka jamana offenser n t'a laɲini ka aw ɲɛmɔgɔw offenser ka d'a kan ni a y'a sɔrɔ ne ba tun bɛ fɛ de ka aw ɲɛmɔgɔw kɛlɛ a fɔlɔfɔlɔ dalulu fɔlɔfɔlɔ wallahi billahi ne tɛ Mali finitigiw tanu parce que aw bɛ ɲina k'a fɔ n'a fɔra Mali armée Assimi Goïta e de ko don n'a fɔra Mali armée Modibo Kone e de ko don a bɛ ɲina o de kɔ ni an ko armée ni baara in kɛ bi a sababu bɔra jɔn na aw tɛ yan donc o fierté bɛɛ aw de ta ye wa aw yɛrɛ de y'a to bi anw dɔw ye courage yɛrɛ sɔrɔ kuma na bɔlɔlɔsira sanfɛ ne bɛ se k'a fɔ ne bɛ kuma bɔlɔlɔsira sanfɛ bi tɛ dɛ a mɛnna dɛ mais courage tɔ ka don na a ka kɛwalew y'o kɛ maintenant c'est pour vous dire que ne tɛ aw ka cible c'est à dire que ne tɛ aw jugu ye n tɛ surunya ka k'a ye n tɛ surunya ka k'a ye wa n tɛ surunya la ni ne tun b'aw juguya minɛ deuxièmement sisan b'a sɔrɔ ne tɛ Mali kɔnɔ bɔsira bɛ yen fan bɛɛ fɛ n'i ma se ka bɔ sanfɛ i bɛ se ka bɔ duguma n'i ma taa Côte d'Ivoire i bɛ se ka taa La Guinée kuma in bɛ faamu i bɛ se ka taa jamana dɔ kɔnɔna i bɛ t'i kuma dogo yɔrɔ min na ka jamana lagosi o dugumasira bɔda caman bɛ yen nka kabiri ala in dan m'o kɛ ni tun ye jamana jugu ye ne tun b'o kɛ ne filɛ yɔrɔ min na jatigɛ wale maaw bɛ ka ne ɲini aw dɛmɛni kama wallahi ala jatigɛ wale maaw bɛ ka ne ba ɲini aw dɛmɛni kama billahi n'a y'a sɔrɔ nkalon don ala kana to n na ayi mɔgɔw ka kuma tɛ koyi n bɛ ka adressé ɲɛmɔgɔw la kun min na ɲɛmɔgɔw yɛrɛ b'a dɔn quoi parce que néanmoins a b'u kɔnɔ d'une manière ko ne y'u jugu dɔ de ye ou bien ne ye jugu c'est à dire ne ni jugu bɛ complicité la olu contour la wallahi billahi tallahi c'est loin d'être ça c'est loin d'être ça ne ye mɔgɔ dɔ de ni mɔgɔ n'i man di ne ye ne t'i dɛmɛ n t'i tɔgɔ duman fɔ je préfère me taire même mais n'i ye wuli k'i dɛmɛ da la k'a fɔ i bɛ fɛn dɔ de kan k'a kɛ mun ka di ne ye et moi je me concentre sur ça misali la ne ka o don kuma ni o bɔra renseignement ko kuma kan moi je n'ai pas fait pour offenser le pouvoir mais ma compréhension était que erreur minnu bɛ yen u ka corriger an kana se ka bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɔnɔ tuguni mais pas réellement pour que ka aw offenser di parce que hali dɔw bɛ ne bila minɛ mun kɔnɔ Assimi man di ba de ye ou bien Modibo Kone man di ba de ye vous savez aw tɛ ko dɔ de faamu n'i bɛ mɔgɔ fɛ n'i ta kɛ k'i b'a ka fɛn bɛɛ fɔ k'a ka ɲi mɔgɔw b'a ye ko mɔgɔ ko de don i tɛ Maliko la mais waati dɔ i bɛ tugu k'a tigi ka fɛn dɔw critiquer i b'a kɛ hali tugubanciya ye o la a bɛ ye vraiment e ta ye jamana ko de ye n'u ka fɛn mun man ɲi i b'a fɔ n'u ka mun ka ɲi i b'o fɔ aw yɛrɛ kan k'o faamu ka sɔrɔ o ma fɔ m'a fɔ ko ka aw nɛni dɛ ayi ne yɛrɛ b'o contour la k'aw dɔgɔya ka respect manquer aw la ne tɛ don o si la
n'to fait, je suis contre ça. Critique constructive, ngambolu dema. Critique munumbe ato tieni do be réparer ne kambo critique ou dema. Même femme. Parce que aw ti mun famu ñemogo nga be dow yere kono kaw be war de di awma pour que awma armée deme akera abe dow kono ni e asi kaw be war de di awma anga u deme mais aw ba do ani aw cɛ wari ka haramuya wallahi billahi men tege korota aw ni aw cɛ wari ka haramuya aw de la kay ko ni badbu la ka bo jamana kono ko meta aw dogoya meta jamana dogoya ou bien meta ninketa aw yo ye yaro ka gele de mais ala ka famiyali ko ɲuman di an ma ne be nin fɔ ye ka da kun dɔ de kan c'est pas la peur ni autre chose c'est pas la peur ni autre chose parce que n bɛ malidenw bɛnnen fɛ n bɛ mali sumanen fɛ wallahi Allah. Moi, je n'ai, c'est-à-dire, n'était histoire insultée, n'était avenir insulté. Ne bɛ se ka mɔgɔ ɲɔgɔn défend cogo min na tiɲɛ kan ne b'o de kɛ. Ne b'o de kɛ. Tarawele bɛ ka ɲininka mun na n bɛ ka kuma min fɔ ɲɛmɔgɔ b'a dɔn kun min na n bɛ k'a fɔ n tɛ n'o dévoiler réseau kan u b'a dɔn kun min na n bɛ k'a fɔ. Je n'ai jamais été ennemi, je ne serai jamais ennemi. Mais ne tɛ mɔgɔ lagosi mɔgɔ kama n tɛ mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ kama o ko in de dɛsɛlen don o fana ka faamu n tɛ mɔgɔ lagosi mɔgɔ kama n tɛ mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ kama hali o fili minnu ye n sɔrɔ n ye ala deli ala ka yafa ma tigiw ka yafa ma a n'a kun bɛ ɲɔgɔn na mais fɛn o fɛn ye jamana dɛmɛni ye tiɲɛ sira kan ne bɛ taa n'o ye n bɛ taa n'o ye pour des raisons donc ne t'aw juguya la ni ne tun b'aw juguya la sisan b'a sɔrɔ ne bɔra Mali kɔnɔ o bɔcogo ɲuman caman bɛ yen an b'o dɔn ni ne tun b'aw juguya la don min na ne ba de welela cybercriminalité la don min na ne welela cybercriminalité la ne mana minɛ ne taara ni n yɛrɛ ye de n taatɔ ye mun fɔ n kɔnɔ n ko n'an ko sariya bɛ boli an bɛɛ kan n taara n y'a fɔ n ko ni sariya ko don a boli n kan procureur n bɛ taa n bɛ ka nin kuma in fɔ kun c'est pas comme si n bɛ ka commentaire dɔw de jaabi dɛ ou bien k'a fɔ n bɛ ka n justifier commentaire dɔw o tɛ an ma ye kuma adressé ɲɛmɔgɔw la kuma bɛ ne ni olu de cɛ quoi n bɛ k'a fɔ olu de ye ko dɔ de bɛ yen n bɛ k'o de latilen quoi n bɛ k'o de latilen les militaires qui sont en prison Traoré i b'a dɔn a ka problème ye mun ye ka mɔgɔ dɔ ta k'a lagosi mɔgɔ wɛrɛ kama ne ko n t'o de kɛ n t'o de kɛ ni ne ko misali la n ko Abbas ka di n ye a b'o kun dɔn o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko oui n bɛna kiiri tigɛ ou bien n bɛ Asimi Goyita contour la yarɔ ne delila k'a fɔ aw ye moi j'ai fait 6 fois en prison 6 fois bɛɛ t'o dɔn caman bɔra laban in de kalama a dɔw kɛra ka sɔrɔ u ma pile réseau kan a ma kɛ suyɛni kɔnɔ ou bien namara kɔnɔ dɛ
a kɛra kuma de a bɛɛ sɔrɔla kuma de fɛ a 6 fois bɛɛ sɔrɔla kuma de fɛ réseau kan a ma kɛ sonyɛni kɔnɔ a ma kɛ namara kɔnɔ k'an to jamana defan na ne ka prison siɲɛ 2nan ala ni Abasi sababu ne ka bɔ a la ne ka bɔ prison na siɲɛ 2nan ala ni Abasi sababu ala ka ɲi ne bɛ dan yen wa kabiro bɔra la fo ka taa bi se a bɛ yɔrɔ min na bi kabiro waati a waati mɛna dɛ kuma yɛrɛ kun tɛ ne n'a cɛ wallahi billahi ne b'a ka laɲini ye dɔrɔn jamanadenw ka bɛn jamanadenw n'u ka finitigiw fana ka bɛn finitigi yɛrɛ damaw ka bɛn an bɛɛ ka bɛn a banna mais n'u ma faamu ala ka faamuyaliko ɲuman d'an ma ala k'an bɛn kelen ma ala ka jamana basigi ala ka sababu ɲuman k'an ye ɲɛmɔgɔw hakɛto bɛ kumaw la assalamu alaikum